أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفثه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Wasu kaso tammondo kabunga nange muslimin kota nga sine wujine ado kamona kadi tanna kate do hillo nasara non jate dunangu mon daga killenni wujuno hilli tampille ado bane kasu nakata atanji kendo bane wa suratul ahzab no nga ay tammondo nyiru nah Allah subhanahu wa ta'ala nyaga an yazidana ilman nafi'a wa an yufaqqihana fi dini innahu sami' qaribun mujibud da'wat. Nah قد يعلم الله المعوقين منكم. Allah subhanahu wa ta'ala awattuini al-mu'awwiqina al-mu'awwiqina awwaqa yu'awwiqu yani lelen daro al-muthabbituna sura benu bantandan kamane ngakundude ori nafiqini hasonga be nyanyani imi cinga be nafiqi ke ci munafiq kigo golli buru nyangeni ti here no be du ke kahira be I here jere intara jihaduni I here jere hari gara jihadun be du bonon dunia I here nyani I wasira nyana kadis gaben kaga bantene bante ke mahani kumbane I menun to bulanan daga I wasira nyana na formation lo sorogo ni mulli ban kun kana bande dia mahani kumbane alimu awweqo kenni bantanda I menun tara jihadui Allah pinga indara ina purashi makka sirim po gabe kaya Allah subhanahu wa ta'ala atira qadi ya'lamu Allah wattuini awrina Allah wattu ana konu tumu alimu awqina bantandanu halatto indanu imenun taragana iwasabu rasata no banta kabada ni to badi serban bolle ngani kenga imen cengani wal qaidina li yaqani ado ko ngano ngaya kinun dangani kari kattoy nah ya no benu to ni tenga do annabi batte dinande ikenga daggemia iwa hera nyana daima iga kun kare kiprene diga jiru no dum kullun digamu tajabay nyaay holi ngi posone ngano holi ini dunyi dangani mari mudalle poy ini no on qur'an dida ina digal limu ko dida kari kattoy kangirno kusuro batte khanya do batte halumma ilaina kari katto awrene ka kafoy wa ayatuna gas ikun tarni gajange nga abadan nang gaja illa qalil ganta holamane defensera na hari daga jihadunga I gajange ni nanyi metanga iwaji harun ni inta telemono kahiriya igara mo meno be do kahiri be wari mai ndaka hinanga nan ne makahiri be yo kahiri wori be ganan tangiya iwi visibility su da bare indai nang gaja nang kari Allah bira de anam makai kunga jangen ni wala bale ken serbe ga jangen kundu jamandi anke cigira de bucunai nanyi men defata Allah ra ko ni sorowi di qad hamatuhum anfusuhum iku hamran tahini menu bane ga kisine hari do silami bega me karangan no kahiri be nan mi yalal akahiri ke hanni gande bal ina handa ni kahiri ke nan kariya amri ko ne hari jihadu do fare mbatte tawa gelli jihadu be nafiqin ga be kada gadi mo wasiri al ghazwatu badal mustalaq iku merga ko woni diga kabo tangay muri en nyanya de wari bo nyanya de Allah subhanahu wa ta'ala ti o wabbandandanon ado hummenu gatini ya tunun dangani qarikattu iyali hala sikandinya ni indara gajange ngaganta holamane ari nay gajalla kenga iga janda ga yenyi me jadu daga tanyi me ga nyana bane jike ga dai maka nanti tabe gajange makolo intarni gajange nan gaja Allah daga ta holamane nah asihatan yani akin asihatan kutungana wi alaikum hakamma ashihata yere kutungana bonni mani wori hari daga yenga jihadu ke daga do khadimam pinya khadimam pi ado ani umma ko shirin pi do yugo shirin pinya wori kana kata masalanga wora ke jihadu ulane nda ikumma ka daga jihadu be kaga ganye
ko siri muyen do du ko ngin pinya parce que daga jang Allah mu'minin ga jang Allah la ilahi kalimatullah fa amma al munafiq akemu ga jang hiru be da hada ini medafa kemre ke tari medafa nati hi khorosi ana to linge kita to bere na wase sakka kamanan tabat aywa ana du defa ga jang no gondi sere magi kadi sere magi jogi ha ju tari na sere kari na kay nun ya ju take aywa gella kana hidara jampi do khari mam yo da kay nun na bure kadina ho kita yo ikunga da ngi ke wato ko linge muruno iwi medafa na natan tron khani na bure ashahatan alaikum awriyani yere hasida kunya ni maka katta do kabare do kali man magari kabare ma to li qasu na fa idza jaa yalli kanu nganari ra'aytahum yanzuruna ilayka ani ngallai ga fayin ni katanga taduru a'yunahum iya o mutiri bene alladhi yukhsal al-maut ko serebe kallenga khufare kitunga khufari serebe yalli kallen kitunga na dum ko ndiki wakkanna ka antoni kay nu nganari na fana nam fana gai nam bore kata gai liri ndey ko nya ikunga susu to akembere na jutu dangaro iwi ya hon ton tonandi ango ni kembere ya galle me ya kam punje ngol daga lidi ya gen no naga tiri tiri ka ka tanya na fakin cha ko te serebe tawini ngatam makatasa na fa idza jahaba al-qawm yalli kanu yang daga kadi sawaqulukum bi alsinatihi ina ille ina qabunu salaqukum ina qabunu tinnenu ilmu ngani salaqu ni mani serebe gaji kibare ngana dangi zurle se ngana kata kana jiringa na fa rugo yaje koy fare ngi ya be ya hari ngar gaji atu be gaji ngi ngana dangi ko manga nyame yel ni taw iga sum gon kodi angana hay kari do ado ke gangi mu agara ka mu rakam ma gati abu ne lona ingara nyaku ngara nyake mo ya mo tan mo ngani ya bana nari na gaji ke mo chuko anani ale mbure mani ho hoy gaji ke no ni na mu soron na ni du hasa kaga jangi ngada dangi yan telam ho kisukoni kari gara jakundu agada ay membutu agada swa ho ga jiwa kenni ke ingada jakke mo da bari yo munaso do nyakol le ho ga jangal la kunda mo ko warni ga toro tinene lo mo kontang ko nga ga jangi nyame alle an woti ni kuba ne da ga jangi kisu jasuli na henji ko ma ka honon di na asihatan ala al-ghayr ikunni khutungan wa khairin kam mawre ni hasid do nyani ta khairin munda mu'min lunda asna ulaika lam Allah subhanahu wa ta'ala kumma to gonde kuma gono ga serebe no yalla mbindi to gonde ma to gonde mu'min no fe dina hobe ga diga to gonde ti Allah ga jangal la kuji kunu tangare de kunga kuji kunu ga ho ya Allah subhanahu wa ta'ala kompeti mu'min no ide farabatallahu amalahum kianci ga Allah di gollum bonon di wari serega gollini Allah da mu'min heta no gollen tamma ga mu'min akon ko dani de anga yidi mu'min ke ngasilama gonde ngandu toro no ta tawhidi tamma tawhidi mun ga kumbe no muru ibati mamma ange nganyon kitab de tango bati ngora ko sudo barne so of wari munafiqin ni kay ni anga golle sudo barne munafiqa on kamma abara je mbonno Allah subhanahu wa ta'ala tina bonninya atu hombe ga sigi kusoro yisalli do annabiya ila tauhidin sai ko ila khandi iwada ga nalo jihadu nyimme ya nabi battenga nanga ja fi sabilillah ka mu'mininu he Allahu akbar kama nanti ke jigini golle tuboroni munafiqun ngara salle benya iga nafa ande benya Allah killen iwa salli no faare batte iwada ga jihadu ngal fi sabilillah ki golle dalla la i golle nga hinu be no da fa da kunjo ko no ay jatan dangani mara ma serbe golle ngani ko mu'mini he dangani serbe kaga hedi mu'mini anga Allah batte golle ho nyana kamanen ta baraje kinanga kalle nan palle ko yo man ga yamatu ka den munafiqin ni kahiri nga Allah batte sunyuna abono denya wal munafiq kadhalik inna Allah jami'ul munafiqin kafirina wal munafiqina Allah na kahiri do munafiqin ju akka hunume qiyamam ko ta iya ni shurbanan ni wara jahannam ko gar Allah batte golle be nya antu shur wa kun qawana ya ghibru saghi Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ati ke hilakappe be gani aga na ngaram gollendi an gollen su gabbolno mu'mina ko kebe an ngana aga na mankan gollundi an gollu tuga de gantiya ti kun qawatu ni de ko kan qawa hammini hoyi tauhid wa tiddu tauhid ni kanni ate ni kanni
tauhid ndo illa kappe ngam golle ndi atanya tauhid ngandam maharanga Allah batu gollu be dunya na antiya islamin ni na ganin ci ta umron dan kiye nan qara nan terinke nan tirindindi anna tauhidan na onni mandi illa kappe ni mandi on qarona ke on qara on terinke on tirindindi ona keto ona kadi tauhid ke wutu atim manjangwa maga ngobe angana batila mane benya aga hosorna ona kata hilla kapentunu ko be abuccinne gona ngaram gollundi am golle ngabon ona kadu tangana ina Allah tubaka wori na golnya nan to golli ku ho gam gollendi am golle to hosorno Allah taala kada kenya ko re munafiqu nyino fare mbatta jamanga be yogonu nga fare ndorno ode bon sololo akembe gari ra'isul munafiqin akenya jumango da ngakundu paraji nyana maka miside pare libre ngana ki nyandal loy juba miside di tanah aku daga kinyene khutba karalla anna mugulan sari kan konda awa ke kundu Allah fare nya haike agara fare ke be kai ari yang kakaya maka madina ere kara ke darwade kada kasse ko tunya ke da madina ko o kwa mu kedi kei o yanda bismillah na ko fa Allah konnen do fare konnen ka haike digam kana ke ko jumango da nagiri nan jigi hada manda aga ya ajja kiri aga hadlan sari gam on suvindi ake gani Allah khonnenga ari fare khonnenga dalla bunda ta fare bunda anda islami bunda anda islama ko bunda yo sere daraga ne ta sellam gollu kuide ay golle ngunya nan ngani be kamma man nan chondo be innamal a'malu binniyat Allah subhanahu wa ta'ala ila nahirin golle bonundi maniya kiyan sababu Allah subhanahu wa ta'ala ahbata a'mala adi golle jubono diga Allah mata golle singa asubono te wadi suntai kana jalika ala Allah yasir ikenya Allah kama hone ne serebe gaga bire munafiqa kuli ampaka bire kahira bunya di kancella ngasla sonan islamiyya Allah subhanahu wa ta'ala di Allah nan ka golle jubono di nan nyanga kata kenne nallam ka subhan ya sabuna ya walam yajhabu iwa kahirin jama ke jikki nanti madaga koy hari Allah gara fankuru dundukati kahir no kuma hojulun tamido hillo wari sado ke nganya kabila bar kumurci kundaga Allah gara fanken kati maga daga hari sa ka andon ku jita de nyambi na kumba hundi na fado be ko mbogo no yallo jiru nyana ku ku kanu angana je bejangi na daga je indaro yono to ku kanu partunya isangalle tay lora ke ngado bangin ci anda yang paling kema kanan turin koren di nade munung brosi pare na yang bakum maka kungana daga ini kala kuntu atta khena ba hunji tina jida delia kahir nun daga ko yinu kunta bido hillo hada mare men daga na lato farmasio mun billaga kejini kuma shi mana de bella ke laga tenya has yahsabuna al ahzaba ikunga jikenya na kahirin jaman ta pura kebe kada madina rakkel laga nanti finna no inya tala aja jadi kahirin jaman ngana illeri ikunna hegno wakhanini hari kunga nyabaduna gundugan kantagan wa jalli gundugan arabu ni bali sirenni gunne takan khadwatullah azabun dagi halli madina munafiqin ju sunnan nenni mani ina heranya ina badia tigidi na komparga gudeni amen to nage do wana sikanati kayru nyaari ne do farenga to ko kuna bugu madina wana daga so gupuma daga nyama de lemme tarai ya kibare dire ne ya kammo ko kayru idi nya kammo ido salabi nya kammo nya mulai na formation tinde ka kibaru ma gi menu ma kanyano ko inyalla taanu gundugan kandakan jalli arabu jalli kahirin jamanu nganari gundu bana be wakati ni dinanya la tanu angara badi bu gundu kandakan yanati badia kende gunne takananye gundu bakke al badawi law annahum baduna fi arab yasaluna ni ambaihim hari kunga nyalla tanu gundu kandakan ndiga tirindinde nyana bakka kafinu ngaka khibaruma walau kanu fikum ma Allah subhanahu wa ta'ala di kabaka hamido kubate patran jere jaman daga nan manke ka khairin na kenya hari ganani khadi ma qatalu illa qalil inta ga janga buci ne gai hari ndai ga no gondi ga jangin ni foda mane kumbante amma ka hammi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Allah ta'ala wasene mu'minin dangani mu'mini gi ya kan kasre be kam farenya ni sallallahu alaihi wasallam
ay nyang kadaru soro nyadi jihadul laqi wodo dunaga gilli sehenna mu'mini suwadanga mu'mini gi ya en chakundi ni serebe nan trombo wasu diga me mure nan tron cigi ni serebe diga me mure Allah diga me do faare diga me sallallahu alaihi wasallam anna nyaaren kiti bakka sere sui ango nyaaren do kebe kenna rasul sallallahu alaihi wasallam nyaga uswatun hasana awase kada ngani amanya ka kundang ngani akhe wase kada ngani ada ka baga nyaga wo sere Allah faare ni mega mo kebe jana gajalla kay gajalla kay men khali anta sikana anta tilitana anta wurnu mo ben na kawa yaga no kenye kiri sembe ga kane gajalla nga ay mena kane ay mena bunnu do tamundo kanu kane mo ben na kawa yaga ne kenya man kana yarjullaha wal yawmil akhir kake fami enda na hanna serenya rasul nuga Allah jikki ikile ngadi nan tawakkal wa gillo wa tele sigan la jomme na ga ijiki sahante nga qiyamal leni ko tambingo nyamane ko ta kebe kengen yawmul akhir kesi kamma ka tasabba wa dhakara Allah ananya da Allah hinko kathira kaboye kam wala Allah hinko ngenda hende ko memma akenyang khoto ko memma nan khoto ho dambe islamin da qawne nengan da kawana humbe amana hibi ken Allah hinko ngi har jihadun no gondi kanu ka han gajangen do bunum pitande Allah subhanahu wa ta'ala ka Allah hinko Allah nyaga hari gajangen no gondi Allah hinko ngi ken no khuswai haju ndano angana da barin Allah hinko ngi ganda anga duanga anga bismillah kono anga tangai muri anga tasbih nyana anga istighfar zikru kenan no soy mangaro no gumbe kente sobinde bane hari ken allo kengani jogen no kummentana hari ken allo nti amon do unyana na anga na bugo ango ngalla tigande dan do unyana na na ati srobe do Allah hinko ngabe ore kembete birambe mu'minun kunga da kahirin jamangari wera me ma ka huma be yarabu rundi abada ujunu tamido hillo haramare me kunnan li nan ka huma me ibo daga na gajalle mbane gaja imame ngari abadan ame mari tarihin di tisanun di abadan sultu ada nyangi ya kemen ujunu tamido hillo arabu nan ka huma me ujunu tamido hillo wari kunyi me duru nyanyi kan me ujune kamanjatu akon ne wujine walla wujina ko kamanta ko momene non nyaare ngada wujudo tamido hillo aramare men ngari gara marina kori momene non ci momene non jehne kayde ti alla do nyina kiyani fobe alla ga do nyina faare ga do nyina ga kidandina atam panjo dangani anda wala alla to gono alla faare to gono alla to gono ga nyina be mutu afare nda kinyando ina hatam panja da to ko kemma mu'minin on jida ma ho kahima ga illa imanan ganta tungundi ndeni sondo men talla ma afu Allah bibi wa tasliman ado du khay Allah nyamaruna na kuza tallangiri na jida Allah nyamari dur Allah taala kada ayel liti tawranu hilli tahana na haqqo kenni sirbane suwando tampile kahringa ma ay hillandi linna waylondi sirbane suwan ando kayar no hille wori khata ba kunda nyina mutu Allah da nyina mutu na ka to Allah kallen kam mai wa kade mana ti Allah da to mun ko no da afaren da to mun ko jama ke gaboy kunya ay mure islami no wujunu shiki kumme mo kana tamudo hillo wujune da marina yori ama ho ko mu'minun maga illa imanan wa taslima kebe kahima kan ni tar ison no mental la sakunde Allah pe inan tallan chabo ni mo gon surundi nanga janyo kencu dulle mbai nafakanta gajalle mum pasaka kaya kemure sereran daga nandarni me ada mu'mina kunya tallan kahi kumma na du to Allah kidendi nan kai Allah da Allah gati mo hare ngadi nyamare ho wakira bar na ati gunyo gon mu'min nukudi ida hontong mundi de iga dalla nyina ken kamma ke mu'minin ga benni koy agara la hidu be uto Allah na ara kella hidu nyatto mu na utu gelle ay ngama yang kaga yang kasre beno kibaren di sababan ado umum odo daga gelli diga mello gon tenni mu'minin ga be ga ngano agana la hidu be uto Allah na la hidu ke to mundi na Allah ga ni ke kuremme na ke nyana Allah ga na ya gare ke ni ke ga na nyange ga kiren kita Allah ga na ya ke watte ga sahaba kin ke ba ngere menga kinya bang ke hinda newu he diga men timma o ke nyana Allah
kem mu'minin ga benna gana lahidu ke butu Allah ta agara lahidu ke so hobe ya wala hidu ke timmande sadaqu ma ahadullah alayhi kem mu'minin ga benna de ati ibu ga benga mu'minin non ni igara lahidu be butu Allah da tinyina ila kella hidu tomundiya ومنهم من غدا نهبه yogono ngakundi hubenu satenga timme akaya billaga yakala yogono ngidi satenga timme yani kallenga da kullaga ango nyini ثم ينتجر am nadribul harisi atake mo gelde koy badre nga jange nganya sahaba do be do halle way badre manya nyine batti bane nyani fare alayhi salatu wassalam wa kibare ngori abu sufyan do waya sanu mo billi waya siranga faren da soro ko mamai kamo siki do soro kamo siki soro tamdo siko soro tamdo nangri kamo siki soro tamdo siko nandaga kamo siki soro tamdo kabu riwaya no nakka kuna ona nya tamdo na tamdo kargo amada ngi tamdo ko hari so ke ngora de amada ngi kamo siki tamdo siko kya gabe idan idaga kunya kanne maka Allah di kije cabatindi kibare nga kinya kafir do ngadi giri kanne maka Allah subhanahu wa ta'ala di khonnonge mundi ala ghairi mi'ad nyina kam mafere o kabane ngara ki sam karama ko jamanum billahi karabana qabul lahi tahini tora do sase ngal dakubelu di Allah ken kana mulla kahir dum koruku gajal lembur ku benu kawande ngadui aga do kunya nange ko khibare na khembe ida kenga nya mu'mini gabe halle yigo honga ben diminni akoy ana subunna dirati fa batugun na wagelle ko atalla gana kahirun farendo kahirun gada be jam pana be kenni badri kenya ngi halle ikuna alla gana kahirin ga jange tanakoya la yarayanna allah ma asna igo hobe nyana alla na ken ko ini surunga alla na ngari ana to awati sondo menga ana ko ini suru khaya kenya ciki yoma ohod sanata salasa hijri harama ga jange ga bonono humme alla ramuru kundunya kamane nyimera kenya ko kudo shayrin burun na wutu kadi kana tu kadi de man dengille Allah na kunya jarabun na mu'min kan hiddi nan di ken nan nyim marawu ken yi andar jakki de nda julbu kafariye adam bara jenga boy harama nga wurno hakkati kede be suwi memur akenga yimme hakka kahe sahaba be gari na amasalan ko annabi da iga hurum mur ati fara ga hobe nyeke makatanya na boy ati be suga daga na hakkati be ida kenge ma kengo yimme hakka kahe karnu kuda kari ken diminna bakenda ngani soronga urman kenda nyimme hakon don ko ikum magadi gusra ko nyako ila adi mani ganga ko nyako pas Allah la ibu nyana kan nanti kairing ga jangi tanag ganari ga sedai idawur abada adi se ko na bado odi ga kijinai na kitana kari buncera nanya na adi se ko na bas ini na kari na hate ke su sopi na sumboto boto na sujana jana kaga kono sahaba ke atau kada hobe nya hatendi suhandirake sopindirake botondirake tayi sere su kontatu no seranda bebega puri gari hure ngai da hure beri di kariya ni kar fulana ni kem puri gari sere hure nya da to har mare me nya hure me kodi makata to agira nya kare mbane na jama ke ni tabu manje go wa doro lagare ke kengari na ile maile magana doro lagare kengari atika gide nyugo fulana ni Allah subhanahu wa ta'ala ti umbe dugo dahidun mutallala ila lahidun timmandi ima jamba yogonum saten timme gana to qada na habahu am fajunga timme sirem fajunga sio anga hobe mundu nanda kita kana gana riti yakunde agara riti yakunde ngara zainabu yakunde ngara ke kalima yallam fajunga na timme bakka ya garen kan anda wara adi dan tahunanya ajime yo yere adi yogonum ngedi la iha junchiro wari ga Allah hidu be Allah yalla na akure ko yayi tawa beranga ini sigranda ba ikarato mun kam ila hidu kam yogon ngadi yan tazar iga hinna trinkene hun yogon ngai hinna birene ila hidu mutallada iwa hinna birene makara ku ngai hinna mo ima farabun de la ari sibi digam kan ngiri ni isondo memma illa nenya ini la hidu canje walla la hidu kam ke ga benni mo no na tudaru na warale ngira naga mana tunaga ngiri odo silama ongo nyamene e kena mu'minin non diade mu'minin nanwa agila hidum kam magara la hidu sutu Allah da wati man ke wakita ne kundi daima wakita ne islami non dia daima mu'minin non ko mu'minin be ruga tidi gam kan ngiri tala hidu jambana
wori mu'mini cikko hedi lahidu birinde lahidu jambaye ne munafiqin cikko ayatul munafiq thalath wa fi riwayat 4 wa fi riwayat 5 awaka hin kunga idha ahada ghadara akon lahidu ngai kina ngata jambene keni munafiqin cikko angara wori islami ngata munafiqin kenyale mu'mini tawakkil na lahidu be kinni hada marebe ngal adalla anga sene na lahidu be gutu mena surtout ado alla na aga yille kenja badala mu'mini ta dabare ta mu'mini jikunde alla fareta munafiqin jikunde munafiqin ga adresse kende te yo alla ri na mu'minu mbari ndayere musroma mu'minu kudi igor lahidu be gutu alla dai waken kamade fumbe duga karawo fumbe dugo honna birirew ima farago nde jahari buccine mi digam kanne ngire ni ya Allah kudo Allah subhanahu wa ta'ala na tongun tontuga ti tongunga sebe gara tongun ko ambira kamma manga kra ken tongu kamma Allah nari ken tongu baraje kina ga yawmal qiyamah ko banga namenya amama Allah subhanahu wajibal munafiqin awa munafiqin ku yang katana anda kanu agana kanu na munafiqi be yang katana angkalla na hirawu gade ken kalla munafiqu kya kamma yang katana na wajaba iti gollunga agana kanu nallahinne munafiqi be anat to sende ngana kane anata si kay munafiqinu nyino yono nyi kay munafiqinu ma qallari haqiqa nkohiya ire munafiqa ko ke waralle nanya mo be khala sito aw yatu alayhim walla alla natubul lagi kamma Allah kana ghafura wara alla ganya tun ka be aba kan kutum den kay bil ghufran war rahman innahu ghafur wa innahu rahim alla ni junubu khore qabarin dana nyi junubu go fumo fu hadisul qudsi ati ko be bi ki Allah gana gemu qiyamam ko tan be qurabil ard ho be go nyi ketin to na haga do kamunna anjulu bunna haga man tin do na haga musyrika kun tadi o ko ko wana ke hilla kapetu de amarenda kiya ando junubu ganare qiyama anjulu bunna duna kamu ke do nyi na haga hilla kape ganda na yo anange munditi ame kafare hobe gam khabar hinne be gaya kenjuru bu yampana ila kafarandang ni lianna min siyali ghafur rahim alla ni kafarin dananya kamane hinna nan korenya ni ay hinne ke danga tubi na kafare je sumuri tawan tubu lagana awa yapai nya na osaman ten waradallahu alladhina kafaru bi ghayrihim alla rasulun chagandi siran kair no ko hore kair no ko junun tamedo hillo sire kamane kala mun den di sagandi timutte ngai do buttu fakka be gari ima khairi sukina ikunno budde be gari kenni annalina madina kara silaminun nan kara nan nyame kemba ne madina gombe gadi bismillah kenta ka tokki kai kabila nu kusu ko hundo nda menyi kiyai al hudiya nu be nu gi ma madina ikunyi mekka hundanya bane quraiza igad la silamu farilla idun jambanan kayya Allah subhanahu wa ta'ala isa ge iperdi don chage ima jamu ho hokina na wa kafala wal mu'minina Allah da mu'minun ngasa gajangenga amanya kahan katunde ikoi itambi da tambiye be wari kummen jogon dendi namu mullenga namu fangenga urunjade be Allah da muru hobe gatinto no kasoy na to bito tammido karako tegene katta kaso qadbatullah haza anya keje bito tammido karako timmante segene kamundi do Allah subhanahu wa ta'ala di ka mu'minun tambiye kambeke ido kayer no magari sigiti mai na megaja cika farundo bununga Allah sigido gajangena wa kafallahu lil mu'minin Allah ra mu'minun ngasa gajangena kana Allah waliyan Allah nyotung kasembe ndenga de tung kasembe tenya ni arania na nyani wa alladhina ja'alukum min ahli kitab min sayati Allah subhanahu wa ta'ala tara yemu nyankandi zaharuhum kubenu kada wujunu kutabido ilo haramare mende makenga ni banu quraiza wara Allah bare alayhi salatu wassalam agari madina kada lahi dun do qabila do kuseke ya nyino ngalu hudia no banu nadir banu qaynuqa banu quraiza ikungani qabila be isuta hunde go debeke be akunari te nyidi tagay gore kanni kenya kana tagay nyori kadde beke bumanga tagay gille be gani serra anta segana ikoy tagay dinka ka be gani serra anta tina sai ina soppi na bote bagando ikandi kon tagon be do kudam botaga ucuppo toy anna tagay no nyini asogonye hillo sogonye si kwa dinga iku ilo fare lahi do ngiro fare na ka hobureke rikatia ati wujuno tabelo hillo amari ihagara marina rakalla lahi do ngaba kullu muhammadu
aha kui inta Madina to ko Madina karna ko arabe juli kitten kahima aga ma farella hinde gurde igana Madina kara iwari ne ka kumbano kure jere ga wari faren choro nyana bay la idu ma kada na kenya andaru hibe de kana de maka andaru hibe de kanda adari imaju wallahi dum guda kada kasiya nene nga magana tallo di gollandi surtout kebe ga jethri sa ondi ya gareni na tagume sereng badi himbisi yakke ngatanne dunampi ikunda ga bi halle ko ini genna de aya kajera kai kenken di tomunya kenni na to korokume aga ka hilde bandana ke naro kine ke naro prisenga narai maka dugindra farilla hidum gurja Allah subhanahu wa ta'ala illa gari kammo ku daga Allah ra hakkoro dundukati maka idaga bare alayhi salatu wassalam igaro Madina no gondi pare motini mbore ni ka hanu jongi sena Jibril arusilli ade rasul ada aku mbore ati ay ada ka hanu ati banu quraiza sasa bare ndagangonya sallallahu alaihi wasallam serem maka laga saran jalli ganta banu quraiza serem maka laga saran jalli banu quraiza kian cigire sahabanul li itakandi wari gada yimme haga banu quraiza farendi serem maka laga saran jalli amma banu quraiza awre laga saran amma sere sama kembere laga saran gara surobulu kita killendi gallele itakandi jabanu hil laga saran ga kinye yagolon ti qurun laga saran ki da qurun jalli ngolon ti fare ma do maka laga saran jalli ma banu quraiza kunti ay kemma nan ne laga saran amma sere sama kala ka saranga do nyikille ndi fon challe umbe nuga da hamu ke kunyan kaisal la ka saran challe umbe nuga da famu fa haren to makala ka saran challe ma nonya kunda gapo diga kinyelo birabe ane haraka ne retare ile la ka saran challe kusu jamano hilli kundu ko golliti Allah nyamaro no fare nyamaro wori diga me ani fare ngara ko alayhi salatu wassalam aba haccarni ko hilli suyi besuna daga salli hanan jalli ke digira fulani serebe nuga na fa mawre ni salli hanan na maga sere sogino aga do ku sogo ga lele kille do korno salli hanan jalli kada diga meke hasariya hasariya ra to maga salli hanan jalli no nya ga yo ku ko na kinya no nya on salli hanan jalli pas ke farenda kenya igara diga mem basari diga mem gure ino bunda ho umbe nuga salli kille ni ida salli haqqati je salli dalele lo juru tanasuda umbe nuga da famu kenninya sere dalla nyamaru fare nyamaru sogni anga babu galla nyamaru ndama bugu fare nyamaru ndam golle la gantenya idan banu qurayza ga dira tellaga fare ngale salatu wassalam iti fare ne to hajunna karisa bulale kennalli o hajunga alli allo tagay silabe na ko do da sere to ko kelli nallo da holla ke munyada aga daga aywa iti o hay mo ko be anya ke Korea angken na gello yo boy minjanga kundo lahi dalle ma ko ngodan na gelli hade onan tiri ndangara enga ona maninya ondunge ona dukini farenga na duli bara iba tay baga mo ko be jana nanyu mon to ko mba tay kesre shaytan ko sarani shaytan ma nyade la'natullah alayhi adi kitelli khanne ma se ko ati awreni anda ka kita na kasu kursi adi kitelli khanne ka kursi de kabatten do battendi ati je to yimmi ati dalla jamba ida faare jamba o ida yara ke signal be kina kay ko i jambe andi faare anda ka kita na kasu kursi ne ama ko tira kenga kana kenya tabu manje ida famu wa kendi memu adi memu rapogu aga bugu tagay ndi ama ka telengu annabi do sahaba no ari madina nalli faare misidenga alayhi salatu wassalam nalli gonda manga na yakel tirani sit ma faare nyembe kitenga nali wasa kasi dalla jamba ida faare jamba ira ke signal be kini ko seren dalla jamba seren da faare jamba do ko sela no ko bayina ina confiance ankenya ina ngara haran na ko be na ngara dunte nga ko be annara gando kunna ke mu ina bito nya ko kidan ke ngata ina kar sin bujina kidan andam bundo tukinya andalla kunju sannari ange ke dinje kunjunya ki badu ngere ankai mendi baran andi yakafunde akenda tuida hibre nyari na dusi di gonda banga gajange kenya mea ore banu quraiza idiraga itinda dugane sere suki de masad bin ma'ad farenti ndaga gari kenda
qajwatul khandaqi igani kunne ke bunne nda hella bunne ngaraga adalla nyaga adanya dalla nyaga ken kane nan tingelli quraish ga jangen nganani aga na khempe keisu Allah subhanahu wa ta'ala maga ifatindi maga nyangi yakin magi karaga manyangi yakin malla gandi butte murabba no quraish ga gada farin jamba nalla jamba na farin jamba amma ki kari maga ndi butte murabba no quraish kene ngaro bunne to ngamai ite kunna ya kita nga farin ti daga utaro ina setundi hare nga idari e wati kusoro ti nanya kite ngade anda ke wari sira peru ka bara ito ondal la kite inda farin nang kite indai ina kan sira udu islam no ko to kuna karya kite ai wati ga kite ni ke bai rasul ho go balahi na ho go balahi na sukai anga bal ho ga ni balu kunya igo nyana ngambalahi inang kardi ko be no gani le munun do ya karunga kunna wari nanya mane kure no sahaba be gara ko ati ke imme ni nonya akenye mena jama ke bana kuraiza ina igo nya gana nga ina nonya yang kandi tai gana yang kane ga ina kane ati iga kinyi ke kenda ni ke le mena nyai mabala kenya na kenya bagisi ida gajange nganya meiri nalli madina asiti denga miside ay ga ma yang kafaren takiti salli bire ngana kinyi ina wasa ana salli kahini fare no sahaba salli nyame tara go gonda manga ya ana tinisi igana barasi tan ana ti yakenna disi yakenna ri nasi ka kil ko gonda ma mallaga ay nyankande fajiri ay nga yanka soro hanano benu grante ngari na nyakalinde nanti ay nyankanan tubul laga tiwa wasana ati la sesu makati ma fare nyimme kitenya gani wasaida kenya to Allah ra tubul laga ke hay kunara munafiqa kunya da bare ka awlalin tawulle gai tambiye be ro ya ube agara ngari tunade ken kan be tunai kamare inda atu bulla subhanahu wa ta'ala Allah farelli na wasa na qur'ana ayen karaka ada mare menda gilli trompene setan enta gilli katiranga kasere maka du to setan maka sere maka to nyaga mendi de maka du bononi tauhid yo be sunna duro koto annan chabo Allah mpinga o kuma so Allah mpike awo nenen kamata Allah bikeni mani haqiqata iska wasondo mundi ana isondo mundi anta kanna hota na ikoy nah kiya Allah subhanahu wa ta'ala jara sorun yang kadi bakki tagay ngaken bano preza bakki tagaw may gani tagay kore be no gondi gelli ali kitab no ma min soyati mu bakki tagay kore boy kamane yang kandi ada kanendo jotem biti sondo mundi jama yogo kunga kawa kunkarni kawa jama yogo sitini wari ho ga balahi da sukadde ko ho go mabalahi kunya mo buru do kitilo do seraga Allah subhanahu wa ta'ala jada ka kum mu'minu khendi nyinyo ikanu wara ga ta no kubera ga ta kumbenu ko kara kala no kara branton nyakko mo nyamo ne buru kunga ta adini wa nyinyo ndi ka so gun kenya ka kallai Allah ke sura ka kitten kamma adina buru ke tunya kale mai Allah subhanahu wa ta'ala da nyinye tanala hidu mutu kada kenga na gudi anta nga khaybara kaman dam biken di hanade katam madam padi hanade me Allah da nyina mutu kawara kana wa Allah nyarani enta ngo ho sukam masendo katudam ko me onda kanyana Allah da nabi nyimmen kiri ata akonya kunda zawj kenni angara yare be yaki syar'iyya syari'a ngadunga diyambe yare ke biya kundu anga tanda yaki ho hana ni ke yare ya kuda ganda Allah da yaru be no iriga qur'ana di tammu ado karam yaru tammi do karam ado be no iriga qur'ana di kama ka kiye tammu do karam kembere farelli alayhi salatu wassalam ada hillu kai hadise na yagarendi bayiro te na gondi walla nadi matu gunde rote na tammu kedo nyeru amma ga nyaga kundi amba yagare be muru esikanta yagari pasulu kutamino nyeru ho boni Allah gara kubenu yakun kabam ma fare ga de kubenu yakun kabam ahillandi eskanda yagi serianga duge serena yagare yagi killu be awolinu islami nyani ba awali nun dinga yakunga ba wala nun nyanda ya rindanga ba yakunya shi yakun shurutu nun kamma
ewa kian qilli zawj yagunga tahid islamin te hundenga khutba karanga nanga duguta khutban karanga yani kebe gada yagunta yalli habe nyaga yagunta pe qabila qrisen nyaga ni aga kinye islami be aga daga almam ya be sakata aga yagun khutban karan nan duguta bane ta yagunci ken khutba karanga na kuriyem balle igo keni yagare ke kinai yagare keni igo ke akenya bani suga nakara kem miniti bani halle bani nyaale manyakara ida ihala linde ngamere ida gadite wamena idan kiya to konni yakke annabi nyimme alayhi salatu wassalam allah wasayra dangane ati annabi nyimme anna ko anya kundangani bani yalla gananya kako kagara mundunde nyana duna yambange nyai duna bire ya duna yambange duna la hayata dunya yalli gamurunde ngari duna bire nyai duna bire mbosire itike kasama kunne mane wari annabi yagare ni khaduna kannana iwa angadu yagaru ngada barni na kina magan jehena to ta ko kenni yagare mbono nyani kenga na kare ko dako kule gira kate baba mesigena ranta ken jorono kule gitie nyari salinga nya soro de nyaga gae angani yagame ngari legi ma angana kitella dia andor me ndagi yagare be gari ni nandaga wandi ndo wandi kanu mbire mo gondo i hetu hata dem mo gondi yambangem mo angor ni kem masala an kiran jondi ken ya ni bure ina tahu inda menyi masala ni he iriji iturumi tunga nyungu jadi sella tano nyana kunya karunta gollo inda sorene inda yang kendini idi kuma ya kamunya ni maka iga yang kendini na iga sorene ina iri iwakke masala ngan nabi jodi kewre ni man ikunga hay yakin tempa nabi nyimme ikungollo isorene yang kendini bolnya nganan tima jadi bonon dindenya Allah buti nabi nyimme nda ko yagare maka keda bari yagare be gari ni wandi kanun do wandi yakumbire mo gonu siriw karno ko lengi di wotire nyimme ana maka sasa ko ka wonni ini kari iti ke ana maka sasa itanya kiai sasa iku kan kiai sasa iti mo gontu di kiai yagare murenya golle di kiai yagare murenji kunya ide sirem makan kutu siren do abire mo sire kemme sentan kina dan nalla masalan kina jod Allah da dutugi tun ka hundi nambutu annabi nyimme sallallahu alaihi wasallam adiya kanya kukuda yelli hajunga dunam birenya tun kan nyunya hawo tun kenya muruno dunam nguma gondo yambang ya go zinata dunay lo diran ciren do anya gari sire wari ya ga makabudo tun kan nyakunye ado banna nyaku ado dunam ngumu nyaku dina gume ya khelo dunam gume ya kenta baro anggan tasur dunang mo balle ananya kun kutu bakat dina kumenya kuma anaga yakin dunang kuma Allah kenya kono ere de yallan kenyi go ga yare kebe gamma andan du do ko to yinchu nyati ma dunang kuma kunya anya ko maga imen nyakum maga imen dan dagi yakin dunang kuma Allah na dina kuma kina nganda na bire do me anabi nyeme akanya kundangani tigelli ha dunga duna bire mo sirenya ado duna yambange khari naga daga mundi naga waragansa hede ntaka durungal le kharinna kuye kira kai wode ka hajunga na bore do kenta nanye duna mire mo sire do na bore do nyagare ni nyakum baga kai men kinna ka kuno ade ntaka kiti durungal le na hata lemma sarahan jamila hata lemma mo sire ngata Allah na ke ko do yakunga daima umma tagare sidini mai on tamme bono on tamme sabotene ngedi dina gume angen ni dunang gume awanya na yagare nga awanya na igo angen nyagare anyi go dina gume nyana anya khenga ti madunare makunya anta dungene hijab ronde kana me ya bana kana ibaka maka bugu bulu de du suduri anta dungene nyaga sunda nyana halle daga sunda toko anta dungene du comportene adina ngara kebe ko andan sekunda katudanya aw sasa ngedi dina gume nya li ujune asenne nda ujune hille ya ujune karanya amu daga anyame daga kan ni nyamba ma da unto ko wona ba dina gume do dulun gume ran tabire na Allah hada kiya kiya annabi nyimme de wari ga kena ta qora guma ko be ga na de kubenu kumpeti dina gumu ko kubenu yakku kundu yibire mako siren kono kumpeti dina gumu dunan gumu ai iga hanna ko kenya munda tilian na kuye utuna kini anni wara kasire na hatebe anyame kuma ga jawari kenya alle ko dai
ana gajang kore kudu ana musiba kore kudu kaga nay hatene mei ana ni ka ya kuti kana kawo agara garon chiti mei aga sunon tem patame tamaki nyekenga dina guma ko ganta ge mandu ya gare bena ga agran na kuye be gamma anna kina andaga anna me dina guma Allah rakiya ko annabi nyimena ay wakiya wajibi tenno ay maduna ganti gellan ke nyagare ga an ka ni dina gume anya ginte ga ke batara ni gobe an gana hijabu lon gana ya ko kiti antam mulanna hijabu ronni andan no kado ku qorang kado ku batara dinu an dina kibaru ani ta aganga janga dan dina guma ay go ka ga be ko yakari ngabe gabe nyane lengi dinangi maka haraga hijabu keron ni gol lanta akoni rakkendi kana to nyamunden do gajang gabe do ketundi gabe tegendai ha ho he yakari ke dinagu mo gyan gemma Allah subhanahu wa ta'ala ha ko ino yasonin gotti kholle do nore dalli hireme ay yagundi yakaren ni kahiri igon ni mu'mini yakaren ni mu'mini igon ni kahiri ay anta gemme yalli yagare nyagana nyango declare nan choro kabu ngol do gare nyagare do kina dinam bala unya gana kinya kai akahiraho ha wa bali na soro ngana tubu mballa yan tubi aganda tubi ne taworo ko magani ke ngona su kodde islami aganda nyana normali kata wajibi kana wale nyagare nyum bagal Allah sayna annabi nyimme na daga diga men mutu kanan keke be aga to nyaage dai ono ta Allah ta batenni ona daga killum murona so honteringa agana finu nyamo ko be wadi nyakundu anda daga do kille be wanda daga do kenga agara ken kille tira tabe o ka hananu na tira ken tira tay ara kundo ko na de tan nan nyakko ko giri dunam piya gal linga kada do dunan nyambangi kharin na ka kunna ka ware mo ko sire o siruna hade mai nay gara sitien tadi me bonon den tadi me sabaten den tadi wa yikuntum naturjin Allah agana nyaka galla munda agana fare nyamunda kana la ara kanyamunda aywa Allah oni ta ondindi yakari chirunda yakari bisri nyangano nda gella khay tugade hore nyani jengane tugade ta kane a hore ni gelle kagati Allah agati farenya agati kana janna mulla awre ni jirange miskina kato ko genya de farenya alayhi salatu wassalam aisha ga ko qaso hilli wasi tebente ko mine sun qaso do mine qaso masaban do mine qaso isuna tembe me qaso hanan nasikina kara illa dina sigina karanya kama ngine ta jugni gine yimme ta jugni lew qaso illi watte bene mai faren ko jendi nanti gine nya hay gai arono kiguma na swal lawre na igande njo kenda ja andaw idi oma aisha idaka ko nyimbere ne man gai ati ali asiwadani obinum belli jindo tamare awagelli di honum pokana kenga na tamare aduci awage lige honum pokana kenga kenya ciki dingira no ko maneme dingira hana maryam al-batul aga bagu nan daga yanki Allah ga dati sake ko di suratu maryam ali kamanengari ni ku yankina ina lemme ke kinai aga daga matamare ndu dangan nan tusi jalanga rabbunu aga sare abare sey yegini itentano hohontano serentano jintano Allah da jillo tamare nyakini na wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla adi tamare ngurda ke tori kutunte ke be anga ure ayon ko ban ayon ko ndeke uce tamare le muare munna moyi tasaqata alayka rutaban janiya Allah ile na jingura mbaganda ure Allah da jillo tamare nyakini batte ndara jingura mbaganda ure na tamare le mundare munna moyi Allah ko akire ji tamare ke kambu anna igana mpugu ji ke anna mini allemme ke be gangara kita wa qarri ayna wa kuli washrabi wa qarri ayna wibe ga kina nganna nya gemrani tay annabi allah ibrahim alayhi salatu wassalam khalilur rahman aga daga ni kureke wara saudi ngi nga kenda yi ta enta saudi ngi kama lew ara jinno tamare mbane atu ji tumalli bane tamare mbodo bane farenda ko alayhi salatu wassalam tamarendo ji adi tamarengo nda kasu du kun kamano dulle nyani ikumba ke hodi kunne dulle to ida ibrahim alayhi salatu wassalam adwa tamarenga makka sodi ngi na barakalla kyanji ga nabi gado nya mari alayhi salatu wassalam nanti sume ke be fanya na kunno tamare angona tamarengi dangan sume ko tukenya
arang tamari kambana ga hitanga haragan talingan dasiri araran jolle nganta gemme akita tenga magase nganda tamari khay nga kitane anga ki anchu men kutai tamari khay nganta kitane tamari pai kino kuy mo be kundu kya tonne tamar atabare kanta nasu men kutai kengo nganta kitane atanna kumudu hakko tu gelli jinga haranganta mulana joppe jiya kumudu hakabane hillo anna jibu chunno meni kenna saman no wari wagel lige hompo kanake angana ngama kenya junubun tan nah Allah subhanahu wa ta'ala ku jinno tamaremba ne ni go hosenne yi igi ho kananke ani igi ho baraket yani igi ho ani kada ana anga be jinno tamaremba tayi ara tamarenya kini obe dulle nabi alaihi salatu wassalam Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu Umar bin Khattab oku dina ke oda kate nyanyi de kon kate igande corta nyamante ya jankala den cuwai na iga bani hari keso ando fenya ketunde oku halle hedi ke anda nyi igande coro jankala den cuwai tien cuwai ma on cuwai hari kenyi gen kata kan na nyige bani ang na henya ke tuanna ke henya oku dina bai ke pare alaihi salatu wassalam ko tara ko jankale dulle Abu Jadi di syarru daji ati dulle sakalle mure antaka kanama Abu Bakari dulle ngai kan akori kan Umaru dulle ngai kan ikori kan dina islami no nya kan ne kunye na ina haram mbutten ko to jaga dulle nga hohoy buron no nga kinye hoho bogu kuri inda ita bogu media na bogu buron mu cenken Umaru Abu Bakari ga yala na iriti bebe bende anya kam mo yigo dulle sira kuri kan itu no tabu meri konne janda ni rasulun ka bogo aga wi ta bakame adiri yem anya gammo itu dulle ko regal kane ati wallahi kebe kada ka baganda ndin ka baganda aron daga hulane kan ida galan sare anya go kandi danyi ke muro ya gareke giri awakan di dine munda jinju malle mutu daga jinni igo nyanyo mono jinna nyai boy jinna igo nyai nafakan na aman dapat nafakannya nafakan ni kan dembane apa jalli woro bine nyaga ni ko anya tu ganare bede nyaga nanya na sono jinna kagume anya kunji ndi nafaka sunanya iga yang kini ti hobe iga sorne ti hobe ira mungo yang kini ti hobe jinya ga ho marsane ana kagume akonte ne kahini ya garen na hadi ara nyi go kyan daga jimu agar Allah gari kanggal kai ga kunyi ndi ati yang kina ga ta daga jillinge muro adi bismillah dan sare gangkeng gari agara faren di sahawadum bille orati ke men mukun jati kinta madina lagi sebe am mukun ngadi faren do Abu Bakar do Umar boy anyali araga jin suballe jongi araga tamare bila kudal tamare kombo hina na soppin nalli na kini ay nyige bakka kendi na jimulle cillinge kebe aga gira wutuna kini ala labon mutu aga telengo tamisan gallenga faren te baka kamana uruside kamana burusi de wori serenta kamana burusi jangiro maraga hoho maraga lemme nga sugini hoho yi haranta gaga na nare memba ga urina gaga na muga kenya na le jagalle tonda ama hade anna gaga serenga haramun denya harange nyime gabe ga jalai aga na gaga nga makara anta telanna anna ari ga na gaga nga anta telanna na ama sugundo nga anta telanna di ma boko amman nadi masu gaga man nadi masu kui na sagen baga urewo na kembo gu sagen urewo na denge ke suara mate pare de baga gamana kari de dora tamisen kari na nyige na duda na jillinge meni pare ndi Abu Bakar do Umar ati Allah na katirini ni gayya kene makundo qaddul ndumbo ga kakkan aga hille ne katakan kanunga na nyi khahubu kayge nampo igande posire tamaren kam tibi te nyiga jimulle mene dulle ga sigi sabu serbe ga korja kane ati qiyama Allah gare ne na dikena ta'dili nema duna rinda ke nyanga nda ke ko tay dulle mangir nanga daga yoda nyiga am pakka nyille ni Allah rakiya ko afare ndakiya ko kaga tugen Allah kamna ko kambinde ga tugen Allah kamma mo gonde abdulun de nyamba ki kan anda irini Allah dano ko o kudullinde mbogu tanu manime o kidan dengare o asimane ba anga daga ko da banda pase nya sumundi
mobilin naran tunji anga simenen Allah na wari anga baka ko dabe idan cenci anande mana cetu di motom balle nande mana cike na lo mobilin di ang jangirande anna daga to toron kan anna daga kai anna daga mamma anna daga jare anga na irini ang kenden de ang Allah ciga na ba ang konton tenga buguan kita tin cadi annan ko mirna Allah subhanahu wa ta'ala ga kene manyanginda nan golla dana ciga kamma kiyama agani tiri dinga kene manyanda anda mani sakarak Allah batienda ciga den do fonnan cira ko nyanta sakarak ngam Allah subhanahu wa ta'ala hayre hay mani kono rangane na an se islami do mu'mini do kahiri kan ta wa berne do mede ay ya gare agani dina gume anga yigo maka dina gume ga he andu do to yanki ne pasigangan kina mulla mana tubi abba ne na gaja amba ne na baka baka sire benu anga na kinya iga ya kumbagan anya kumbagan ni akarma maka jo kina ko do ko tan nan jembe soro imang kina nanya sire mana tubi kasuna janna kita anya ken ka ga maka kundungan ka wakem mo bane anyi mena anga jangin cunyanga akinya soro ya hinkinya soroi siro benu raga sena dagi diga memo maka suna wona ngenta kenga masare da ita kawai kuja bakali diwan ken yuwa gani wajibi an wala tumsuko be isabul kawafir an wajibi an nan ya kumba kan himme an ken nyagare ya gani agari kuti kate ngon se hengi nyana ngol no aga ko ngol no ga ma te kenda ko kudan kinaiya aiwa ayide kada kinai islam ko nyai ken jilama ko ganda kan o ya gunda kan kawajibi kana ya kumba kan Allah subhanahu wa ta'ala hayya kunya ko no dangani igono ya kada daga udo farenga annabi alaihi salatu wassalam agam ko kibenya kutum na nyake dai na ya nisa annabi Allah dan nabi nyimme nyakarunga ngo wori ke ayega yanka annabi alaihi salatu wassalam aisha tadihi la akhir arwa aisha kam wa talla da ay yankan dia da ay karakam atindal ati farenta daga nagara mo ko nan duguta atam bil lagi jabini anna daga amma rampa basaka ta kaga nage maraye be anna di jabun kidin ati kena daga imadi habatirin di arayenga angkemping idal lawdu ida faren mutu ida janna kai saken ni soganya ni ati mpaka ko be jaba ga maka ko ya karin kututa ati na kono ade na kono tidin dai sa hila tirin dia ati kunwa maka jamu munafiki ga anya kukuna kadi ayi go waral le murenga be dai mega ya ko timbara me ya megi na ya santa Allah wanjeda kombondi anda ke ngalai kombendi serenta ka seda anna mungu nanti hari Allah kantam kana fintu ko sobedi aken nari buku ti kembone na torang rata yukutu kam Allah serenta nyana pusu wari Aisha kembra donne mani peteti wari ga masala ko kubeno ko islanda ko ame wadi kapalle moku na duna sugandi kunna ti da duna wudu faren ne wara dige ba ko ti faren ati ida Allah utira faren mutu ida janna mutu kingara jawu be kidanga maka ko ya kare kutu na tinna ko na ko ida ndari ya kare be bange ana ayang karanka akam kenna ti anjo pinya ibana ti ay injo pe Aisha da mane ko ara kundu ako nga gira bange likare ka bange ara mane ko ara kundu ako aba ndal la mutu nda faren mutu ndar janno yarum tu rakiya yaru kam ito dal la mutu oda faren mutu oda ri janna mutu tamge do ho ga ken ya rasulullah oda do Allah do janna sesuai wai na wai jikin na kwa ji na kamela gire jo kan ni anyame ati ya kan tak ngari no ni iyo ken ni sugande nya ken ni nda ke gande ma ke gande ke patan patan singula ha la yanda jingiri yo gere jo ke kandi ya gare be gana ji ke ta it ken ta gere jinga mawro binen ji ay mera ga ko ako angana ille kenche anda ille nya kenche na kini ya karenga nanti nya kamemba ati igenta ille ilfana maro nya tina nya kamemba ilfana ke hobula na sukande kine se ngani ke be agada kinang aha kanan din kenda onta gedi dunjia ona mawro benenji nya sa asenga ime ya kade be anga barke burna kina danyi mera goro benenji litin naram bini jilli nang kipai thank you tayi ibo be ase ganda nyimme ga kata da barni me horso e tan kamma madama angara jikki ne kuradu na do jie anda gere to kankan hanku ngano jonge nganya nai ji so onde ngano nanti makke jim paso ma ji ga gante be ga bitigirundi
kembe nafkan kinna yo kamurun te ngai go maka daima an sendang katudanga kiyai na ya rem brandi ti brandi mo ko sire su sharia na qur'an wari jalli risalan no honda waken kono da agara igo hakke nyiriga ya garen kamma na are hakku nyiriga kine dangani ati gelligo sega na waraga dugudan lewlew ati sega nanya ga igo ndasu wa alayhi khidmatuha agara sega igo bela a wajabina kamma khadi ana goli jangana ro ya gare ke wari salan ya gare igo be senga anda adaganna sorana nkahu ya ro ganna serekine ya anga tugana kasonga agi gollo nyankini agi ramu nyankini agi mure sellana yo khoku sonin kaya kare suru sonin kaya kare kum kaga na hese anga di kamunga tandi wori ko ko dugere na golinyanga na serenki anki na illi an ana ko illi gollana ngaramwe debe goro ko hayta am akmase kinyana har kunnake sorana ngaga makkan ana gollo nyank ana iramu nyank ana sellandi ya kare gollen kambe kunga me har anki na bare ma golinyanga na nyaga daga ke andan kina ga sakabare ora umbono dina mono sire ya sire maka andan kina sakuranga la asa seido menja munyan telle sa hari kalli hari jasa to mire nya ko umbono ka ya are be hora umma bonam maka dina ma bonam maka andan kina sakura ke anna kentangana sire sum place yeti an kina yimme gande ke gol nyanga ndake dabar an kina ganati hariji an ganati gol nyanga nda tumani ji muleriti an kina ganati ke bere an kana gol nyanga nyake sasa aya ke dan ke ngo an ke bugu ya kabondi lew ida seriyan koni darite alla ga sheko sunyana nyake ndangani an ce guma kunga kiyen na dema nan jigiti sarse jigi haraya gari ngollu nan sigiti ya atugande seganda seriyan ngamur nan yo ko kumbe tan kama wajibi ade kapalle ma ko kamane ngati wa ashiruhunna bil ma'ruf wara Allah nake ko qur'an kada ya garu ko kapalle ma ko bireli kadi bire do me bire mo ko sile tanki te endan se ko ndan ni bolla nyara e walla nambara dina suyi kenya ne waya kase mama be aga fatiha rahimahullah ati baraken nay kunya di baraken mo ya ganni ya baraken ni ya di message ay mo baraken ni ya woni sere suga sigi kasro hilanda nyake andan kina an kina ga barte ando kaguma ko ke hankan na bani baraken juna ay na baraje juki ya hare ga su anga ganni gadlu ngari ga kipine an kina sigira an na da bari haran na daga nyaka mem muru na lina corona kina ko gata ana wurundi na iramen kutai aseng wanda sasa kan singa magana sesunya nan ay iga surugan de kebenya na rumba surugan de benya kana nya di alle abara janga benya ni yang kala de ho bay yere gunda se an ko ta ke anyira katenda nya kamenda cubam ko ada ngina le mendan di serni ibun ka bele gara chie kinanga igara nya ke kinanga igara marun jammo ke kinanga igara ille kinanga igara ni jura kinanga higa hanna ga sagare ne na mako mi sebe jurmai na lingondi ho be rai gellango kita mo sire ko hanan ni na ori ya gara be ngine lingonda ga sira mo be amanya gellango kita mo sire nya wa aida ga dango nya na ti Allah anta nya na ko da ga be ga na ga ya anga wartini tai alman wala ada kesu kundu baraje ga be nya ko ga mehirni arjanna ni na mehiri baraje yo kahubenu kunga wajaban kamang na kunto Allah nanti na yo mal qiyamah madama Allah dan nabi ri sugande ngatana ya garukuro sugande ndi na dunado la garab ewa kenya cigo garab mako aho be gata tafsirin tune qur'ana ati ke ay adi tuana nyake sunteri ado makiya ado garab mako nyako ado siri sugani anga tunan tanki na ni mu'mini silaminya kiai anna tu nanti Allah masire tanah kiri dah ida sire sugani angkina gani islaminya banna he miskinenya ni sasa anna duna utu mannan kina do Allah do aljanna annan kina anna duna utu annan kina toro anan ngara anna ga yaki makam makoro sebu agabe jalla kana barangalla angkina na anam maratora di wala anam pinjumuji angana kara pundung andan takke mono dangka makenga ya anna Allah utu annan kina utu annar janno
angana tantan kina cita sionge mudinan kina yugo wi kina do derda na abi kina do niveau na abi kina do kitena yo anaku sidu hungi kina ani sheke hungai walla na de pasai ka lingun do sago na yada kina ni kitu do hoy angara punya banan to kanyi meide madama ku ya ru kabidal la sugandi na faren sugandi na rijanno Allah kari jadi tuna breke di na ho hore nyangira kamane pai japo ani na kui hore nyangira ngani faren ka angkar anta ku ya ru walla be Allah nji walla anda ya kare kana ya kini kana kaya Allah subhanahu wa ta'ala di kita jirenya wali di ke Allah idan ke Muhammadu iti dari janna wa aku ya ru Allah ntaki walla anda telanda no ho anda tellanna ya kare tanaka kahiya kana walla na hode baranse na hora pala singa nyane kyani annabi